السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تجوید القرآن کلاسز کا سلسلہ جاری ہے۔ خاکسار آپ حضرات کی خدمت میں ایک اور رکوع کی تلاوت کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین کرام، آج کے کلاس میں ہم سورۃ الاعراف کے رکوع نمبر 10 کی تلاوت سنیں گے۔ تلاوت کے بعد حسب سابق اس رکوع کے پہلی آیت کے چند قواعد بھی ہم پڑھیں گے۔ تو ناظرین کرام، آئیے اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الاعراف کے رکوع نمبر 10 کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من
ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنوا قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون
فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ۔ ناظرین کرام، اب تک ہم سورۃ الاعراف کے رکوع نمبر 10 کی تلاوت سن رہے تھے۔ ابھی ہم حسب سابق اس رکوع کے پہلی آیت کے چند قواعد پڑھیں گے۔ سب سے پہلے وَإِلَىٰ ثَمُودَ، وَإِلَىٰ ثَمُودَ میں سا کو جو ہے نرمی کے ساتھ بہت سافٹلی اس کو ہم پڑھیں گے۔ اخواہم، خوا کو گول پڑھنا ہے۔ اس کے بعد صالحا، صاد کو گول پڑھنا ہے۔ یہ حروف مستعلیہ میں سے ایک حرف ہے۔ علامت وقف میم، میم یعنی وقف لازم۔ یہ عبارت کے درمیان جہاں کہیں بھی یہ علامت وقف آتی ہے تو اس کے حاشیہ میں یعنی اسی لائن کے حاشیہ میں باقاعدہ اس طرح سے وقف لازم لکھا ہوا ہوتا ہے، تو یہ یہاں پہ ضروری ہے وقف کیا جائے۔ اب وقف کرتے ہوئے جو آخری متحرک حرف ہے یہ ہے جس پر 2 زبر ہیں۔ اب قاعدے کے مطابق قاعدہ وقف یہ کہتا ہے کہ اگر آخری حرف پر 2 زبر ہیں تو اس کو ایک الف میں تبدیل کر کے وقف کرنا ہے، اس لیے ہم نے اس کو پڑھا صالحا۔ اگلا حصہ قال یا قومی، یہ دونوں الفاظ میں قا اور قا یہ دونوں قاف پر یعنی گول پڑھیں گے۔ یا قوم اعبدوا اللہ، اللہ کا جو لام ہے یہاں پہ گول پڑھنا ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ اللہ کے لام سے قبل جو متحرک حرف ہے اس پر زبر یا پیش ہو تو اس کو گول پڑھیں گے، تو اس لیے ہم نے یہاں پہ گول پڑھا ہے۔ اس کے بعد ما لکم، اب اس میں 2 ہم جنس حروف کا ادغام ہوا ہے، یعنی ایک ہی جیسے 2 حروف کا ادغام ہوا ہے۔ اس ادغام کو کہتے ہیں ادغام مثلین، ایک ہی جیسے 2 حروف کا ادغام ملنا۔ تو یہاں پہ ادغام کے ساتھ ساتھ ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی ہوگی۔ اسی طرح آگے من الہن یا من اس کے بعد الہن، یہ دونوں جگہ ایک نون ساکن ہے اور ایک تنوین ہے، ان دونوں کا یہاں پہ اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کی جو مکمل آواز ہے اس کی ادائیگی ہوگی، کیونکہ ان کے بعد حروف حلقی میں سے ایک حرف یہاں پہ حمزہ آیا ہے اور یہاں ایک حرف غین آیا ہے، تو دونوں جگہ یہاں پہ نون ساکن کا اور یہاں پہ تنوین کا اظہار ہوگا۔ اس کے بعد آگے غیرہ میں غین اور را کو گول پڑھیں گے، اور علامت وقف تا آیا ہے تو آخری جو متحرک حرف ہا ہے اس کو ہم نے ساکن کر دیا۔ اگلا حصہ قد جاءتکم، قاف کو گول پڑھنا ہے اور دال ساکن کو یہ حروف قلقلہ میں سے ایک حرف ہے، تو یہاں پہ دال ساکن کو قلقلہ کی صفت کے ساتھ پڑھیں گے۔ جاءتکم میں جیم پر جو مد ہے اس کو مد متصل کہتے ہیں، یہ عام مد جو ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں، اس کے بعد مد منفصل جو اس سے زیادہ کھینچا جاتا ہے، اس کے بعد مد متصل، یہ مد منفصل سے بھی زیادہ کھینچ کر پڑھتے ہیں، تو اس کو ہم مزید کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس کے بعد جاءتکم بینۃ، میم ساکن کے بعد حرف با آیا ہے تو یہاں پہ میم ساکن کا اخفا ہوگا، یعنی میم ساکن کی جو مکمل آواز ہے اس کی ادائیگی نہیں ہوگی، یعنی اس کی جو آواز ہے وہ با میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر
जाअतकुम बा, जो मीम साकिन की आवाज़ है वो मुकम्मल आवाज़, इसकी आवाज़ नहीं होगी, तो यहाँ पे इसका इख्फा होगा मीम साकिन का। तो एक अलिफ के बराबर गुन्ना की आवाज़ भी यहाँ होगी। बय्यिनतुम मिर रब्बिकुम, अब ता इस पर तनवीन है, इसका इदगाम मीम में हो गया है और यहाँ पे इदगाम के साथ साथ एक अलिफ के बराबर गुन्ना की आवाज़ भी होगी। मिर रब्बिकुम में नून साकिन का इदगाम रॉ में हो गया है और यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ इदगाम ही होगा, यहाँ पे कोई गुन्ना की आवाज़ नहीं होगी। उसके बाद मिर रब्बिकुम इलामत वक़्फ़ तो आया है तो वक़्फ़ कर दिया। वक़्फ़ करते हुए पहले से ही मीम जो है इस पर साकिन है, तो यहाँ पे किसी किस्म की कोई तब्दीली की ज़रूरत नहीं है। अगला हिस्सा हाज़िही, हाज़िही में दोनों जो हा हैं इनको जो दूसरा हा उससे थोड़ा फ़र्क करके पढ़ेंगे और ज़ाल को नरमी के साथ पढ़ेंगे। नाक़तुल्लाही, क़ाफ़ को गोल पढ़ेंगे, ता को बारीक और अल्लाह का जो लाम है इसको गोल पढ़ेंगे। लकुम आयतन फ़ज़रूहा, ता के ऊपर जो तनवीन है इसका यहाँ पे इख्फा होगा एक अलिफ के बराबर गुन्ना के आवाज़ के साथ। फ़ज़रूहा, ज़ाल को नरम पढ़ेंगे और रॉ को पुर पढ़ेंगे। ताकुल में ता को बारीक और काफ को भी बारीक पढ़ेंगे। फ़ी अर्दिल्लाही में फ़ी के ऊपर जो मद है इसको मद मुनफसिल कहते हैं, इसको आम मद से थोड़ा इसको ज़्यादा खींच कर पढ़ते हैं। अर्दिल्लाही में रा साकिन और ज़ाद दोनों हरूफ को गोल पढ़ेंगे और अल्लाह का जो लाम है इसको यहाँ बारीक पढ़ेंगे। कायदा यह है कि इससे कबल जो हर्फ है उसके नीचे अगर कसरा आता है तो अल्लाह का जो लाम है इसको बारीक पढ़ेंगे। वला तमस्सूहा, हर्फ ता और सीन दोनों को बारीक पढ़ेंगे और सीन को थोड़ा सख्त भी पढ़ते हैं। बिसूइन फयअखुदकुम, सीन को सख्त पढ़ेंगे और ये जो वाव पर मद है इसको कहते हैं मद मुत्तसिल, ये मद मुनफसिल से भी थोड़ा ज़्यादा खींच कर पढ़ते हैं। और हमज़ा के नीचे जो तनवीन है इसको यहाँ पे इसका इख्फा होगा, यानी इसकी मुकम्मल जो आवाज़ है वो अदा नहीं होगी बल्कि किसी कदर पोशीदा इसकी अदायगी होगी। तो एक अलिफ को बराबर गुन्ना की आवाज़ के साथ इसको हम पढ़ेंगे। फ़यअखुदकुम, ख्वा को गोल पढ़ेंगे, ये हरूफ है मुस्तालिया में से एक हर्फ है और ज़ाल को नरमी के साथ पढ़ेंगे। उसके बाद आज़ाबुन में ज़ाल को नरमी के साथ पढ़ेंगे और बा पे जो तनवीन है इसका इजहार होगा क्योंकि इसके बाद हरूफ हल्की में से एक हर्फ हमज़ा आया है। उसके बाद इलामत वक़्फ़ आयत आई है तो हमने वक़्फ़ कर दिया। वक़्फ़ करते हुए आखिर जो मुतहर्रिक हर्फ मीम है इसको हमने साकिन कर दिया। इसको साकिन करने की वजह से इससे कबल जो हर्फ मद है या साकिन, इसको हम पहले संवर कर खींच कर पढ़ेंगे मद आरिज़ के कायदे के मुताबिक। तो नाज़रीन कराम, आज के क्लास में बस इतना ही। इंशाअल्लाह अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।